یک بار دیگه تشکر میگم به تاج مسلم که برادرم که گپی ما را در زمین نماند و ما را دستگیری کرد و مبلغی که ما گفتیم جمع آوری کرد. یک بار دیگر باز تشکر میگم. خداوند عمری دراز ته به فرزنداش به خودش تنی جان صحت ته. خداوند کریم باز از این دولت زیادتر کرده. آمین. السلام علیکم برادران، خواهران، دادران، نیما هجر. من مادر شادمان هستم. از صدق دل به شما تشکر میگم. مینتداری خودم را از اهل اویلم، از تمام اهل اویلم، بچه‌ام به شما میرسانم که شما ما را در نیمروها نپرتفته، دستگیری کرده و مبلغ هایی که گفتگی ما شما اجرا کرده، رایی کرده. از صمیم قبل مادریم به شما تشکر میگویم. باز یک بار دیگر میگویم الها خاک گیر زر گرده. پروردگار شما اول تنی جان صحت در شما تیه و عمری دراز تیتونه. شما را دستی که ما اصلا نبینید. سلام علیکم مردم مهاجر، برادران، خواهران، ما از شما صمیمانه تشکر میکنیم که ما دستگیری کردید. ما پدری شادمان میشم. همین حسابی که ما مبلغی که با کارت سبربانک گذاشت 796,579 روبل روسی و در بانک تاجیکی اسخاتا 6,420 سومون مبلغ گذاشت. ما مینتداری خود را به همه مهاجران رای میکنم. هزار رحمت پروردگار خداوند هر یک شما را فرزنداتو سیر کنه. خداوند همه جا اقبال ته. خداوند خیر شما را به درگاهش قبول گردونه. باز یک شهروندی خیرخواه دیگه و ما 350,000 دیگه پول وعده کردن که ما یاردم میکنیم. ما این را هم انتظاریم. خداوند این آدم دم عمری درازی با برکه خیرش قبول گرده. خداوند پروردگار عمری درازی با برکه بینید همتون. خیر پروردگار فرزندی من ساق سلامت برگرده و ما هممون به مراد مقصدان رسیم. الله اکبر. با همین زبان ما تمام محکم به همتون رحمت. تشکر زیاد. ассалому алайкум дӯстони азиз, дубора ба авиакасса проспект мир омадем. амон касае ки бародар Таҷ Муслим ба шумо тавсия медиҳад. ин бошад бародари мо Шодиёр аст. хуб ҳастӣ бародар? Тинҷӣ? Ассалому алайкум. Шукр омадака. Шодиёр, гап бисёр аст дар интернет ки билетҳо хело арзон шуданд. шумо дар ин масъала чӣ гуфтанӣ ҳастед? Бале ка билетҳо нисбати 3-4 ҳафтаи охир хело арзон шуданд. саволи дуюм ин аст ки бисёр шикоят аст. савол нею аниқтараш амин шикоят бисёр аст ки шумо авиакасса проспект мира ба зангҳо ҷавоб намедиҳад сари вақт. ин чӣ аст сабабаш? Ба зангҳо ҷавоб надан сабабаш дар он аст ки якумаш таъсири мобилизатсия буд ки дар як рӯз мумкин 200, 300, 400 занг болиҳам. дуюмаш ҳамин аст ки дар 24 соате ки мо кор мекунем ҳамаи вихадияши зангҳоро ҷавоб дада наметавонем. хубтар мешуд дар ватсап нависам. дар ватсап ҳам агар конкретӣ нависам хубтар. мисол ака салому алайкум дар числаи 20 ба мо Москва Душанбе даргоҳ ё Москва Куллуб ё Москва Хуҷанд. не ин ки ака беҳтарин пешниҳоди хуб. билет чанд сум ё дигар ака савол мумкина самдел дар ҳақиқат бисёр аст чунин. ва сеюм савол ҳамин аст ки оё Шодиёр ба шумо ҳам шикоятҳо ҳаст аз нафарҳое ки билет мехоҳанд аз кассаҳои майда-чайда ва аэропорт мераванд ки ӯ билет нева ҳамагӣ як коғаз аст ҳамин қати халос? бале ка ин шикоятҳо дар як рӯз набошад ягон 5-6 нафар шикоят мекунанд. чунки бисёр касое ҳастанд ки агар билет 10,000 бошад билето 5,000 гуфта мефурӯшанд, аммо дар ягон баъза вай билет ҷойгир шудагӣ нест. аз ҳамин ҳисоб бисёр рихли мардумо фиреб карда истоданд. ин чизам аст ба назар мерасад. ташаккур зиёд Шодиёрҷон. худо хоҳад мо бо шумо буд ин бора навор мекунем. ин навор буд барои бачаҳое ки обуначиҳои шабакаи Таҷ Муслим ҳастанд. нағз монед.